जय जगन्नाथ सांग मैंने आज तुम मानक गोटे कथा सेयार करने जाऊँगी कहीं आज प्रथम करी ब्लॉग शुरू कर सब किसी मोर धारणा नाला से सब किसी यूज कर न था मोर किंतु स्वप्न थिला मुझे बाहई नी मोर से स्वप्न थिला गोटे सिंगर हेबी किंतु से स्वप्नटा भी मोर पूरण हैलानी कहीं किसी झमाली थिला से सिंगर हो पारे तापर कौन करी एका एका थाए मु तो घर एका शाशु शशुर बाहर रुहती कलिकता रे बाहागर नुआ नुआ से किसी करूँ थाए बस हाउस वाइफ थाए तापर एमनी मोबाइल देखला पर इंस्टाग्राम सब देखला पर मोर भी इच्छा है जे ना मु भी किसी गोटे करी किंतु तापर मो स्वामी को कहले हो ठीक अच्छे तुम इच्छा तुम्हें जहाँ कर किंतु किसी सेरकम असुविधा न हुए से मत ये कथा कहले कहीं डर थिला सी शुणी जे फोटो पोस्ट कले किसी गोटे कले खराब हम फोटो को लेकिन किए किसी खराब कह बहुत डर थिला से मत एमती कहले हो ठीक अच्छे मुझे किसी खराब तो करूना कहीं खराब हम से इंस्टाग्राम रे वीडियो शुरू कली तापर बहुत लोग बहुत कथा मो सासू ससुर को कहले मो नणंद को स्वामी कहले मते जी जहाँ कहला को तुमर कौन हो तुमको तो मु कही आम घर तो फैमिली कई किसी कहना ताले से कहले तुमर किए कुकुर भोकिबे ताको भोकिया दियो तुमर असुविधा किसी ना तुम्हें कर तुमको जी जहाँ कह मत कहले हो ठीक अच्छे तापर मु शुरू कली तापर मोर एठी जड़े खास लोक थिला तार मोर बहुत क्लोज किंतु ताको मते अलगा करने बहुत लोक लगी पड़े किंतु एते पर्यंत भी ताको मते अलगा कहीं करि पारलेनी किंतु अलगा तो है किंतु आम भितर तो कहीं अलगा करि पारना ना हृदय कहीं अलगा करि पारे किंतु ना हृदय मोर आमर दी जनक ठीक अच्छे जेबे हेने सी मो पाखक आसब मु ता पाखक जीमी ठीक अच्छे मन रे बहुत कष्ट हुए कहीं सी मो कतर दूरे गला दूरे दिगला ताको कौन करी एका एका भल लगे घरे मत बहुत एका एका फिल हुए कहीं घरे तो सासु ससुर ना आपण मानक कहली से बहुत एका लगे बहुत कष्ट भी हुए क्या कहमी जी मोर साथी थिला ताको सब किसी शेयर करूए बाता साथ मिशु थाए किंतु सेटा भी हैलानी जीवन कि किस अच्छी मूल्य मत कह दूरे देखी कौन ठीक कले सांग मैंने मत कमेंट मध्यम जनइबे कहीं मु तो सब समय एका स्वामी चलीगले कम को मु तो घर एका दीटा झील पुओ तुमको तो वीडियो देखा देखी थे मोर झील पुओ आ मो स्वामी आ तो घर पाखर तो कहीं रुहतनी से मत बहुत एका फिल हुए दूरे कि कि मो साथ ठीक कले कहतु फ्रेंड मैंने कौन कहे ये दुख कथा से फास्ट ब्लॉग तो शुरू करछि तो किसी जाने सेमिति यदि क्या खराब लगे बा भल लगे कमेंट मध्यम जनइबे और से माने भूल कले कि ठीक कले मत निश्चय जनइबे कहीं न जनइले मु तो एका फिल करुच्ची ना से आपण मानक रिक्वेस्ट करुच्ची आपण मैंने जनइबे मत कहीं एका एका कौन करी से इंस्टाग्राम यूट्यूब मु शुरू कली से मु एका एका कौन करी कहीं मत भी समस्ते देखिपारे मु किसी मोर जहाँ भी अभिज्ञता अच्छी ता भी किसी देखे पारि समस्त को से लाइन को मु आइली आपण मैंने मत जनइबे आपण मैंने मत जनइबे कहीं मोर भी इच्छा अच्छी मु भी
ସାହସ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିକି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥାଏ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମାନେ ଯେରକମ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରେ ମୁଁ ବି କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରେ ବା ମୋର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ନିଜେ ଯେରକମ ତୁଲେଇ ପାରେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଈର୍ଷା କରୁ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ କଷ୍ଟଟା ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁ ଯେମିତି ମୋତେ କଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏକା ଏକା ଯାହା ବି କିଛି କରେ ସବୁ କିଛି ଏକା ଏକା କରେ କାହିଁକିନା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଆସିଲେ ମୋ ସାଥିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେଟା କହୁନାହିଁ କାହିଁକିନା ଶାଶୁ ତ ସବୁ ସମୟରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବି କୁହ ଶାଶୁ ଆସିଲେ ମୋ ସାଥିରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ସବୁକିଛି ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁକିଛି ମୋତେ ଏକା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବି ପାଖରେ ତ କେହି ବି ନାହିଁ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଏକା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କୁହ ଏଇ ମେଘ ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯିବ ତାକୁ ନେବା ଆଣିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାର ଖାଇବା ଦାଇବା ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ସବୁ ତ ମୋତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକା ଏକା ସବୁକିଛି କରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ କ'ଣ କରିବି କୁହ ଆଉ କି ସ୍ୱାମୀ ତ ରାତିରେ ଆସନ୍ତି ଘରକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏକା ସବୁକିଛି କରେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ଏକା ଏକା ସବୁକିଛି କରୁଛି କାହିଁକିନା କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେ ଦୁଇଟିଆ ଛୁଆ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଡାକି ଦେଉଛି ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ହସି ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା ମୋର କଷ୍ଟ କାଡ଼ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ସବୁକିଛି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ନା ସବୁକିଛି ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାର ରାଗ ତାର ହସିବା ତାର ଖୁସି ତାର ଖେଳିବା ଦେଖି ମୋର ଟାଇମ୍ଟା କେମିତି ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଟାଟା ମୋ ପୁଅ ଉଠିଗଲାନି ଏବେ ରଖୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି।